ଏହି କାହାଣୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ରक्त ରଞ୍ଜିତ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ମାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନି ଏଯାବତ ଜଳୁଥିଲା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଜନ୍ମ ଶିଶୁ ଥିଲା। ସେହି ଶିଶୁ ଯେ ଏଯାବତ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିନଥିଲା, ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେହି ନାଜୁକ ଜୀବନ ଜଳିବାକୁ ଥିଲା। ଏମିତି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ମାତ୍ର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଆକାରର ଏକ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ନିଜ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଶୀତଳ ଆଭାରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ଅଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେହି ଶିଶୁ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘେରି ଧରିଥିଲା, ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଯେ ଏହି ଶିଶୁ ବିଷ୍ଣୁରାତ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜଣ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ସର୍ବଦଂଶରେ ହେବ। ଜନ୍ମ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ଶିଶୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ମହାନ ସମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୌତ୍ର ଏବଂ ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସିଂହ ଏବଂ ଗାଈ ଏକ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଧର୍ମ ନିଜ ଚାରିଟି ପାଦରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଜା ସୁଖୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟର ଚକ୍ର କେବେ ଏକ ରକମର ରହେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱଧାମ ଗମନ ସହିତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଜଣେ କଳା ଛାୟା ପୃଥିବୀ ଦିଗକୁ ବଢ଼ି ଆସିଲା। ସେହି ଛାୟା ଥିଲା କଳିଯୁଗ। ଏକ ଦିନ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ନିଜ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ତଟରେ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଜଣେ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ରାଜାଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଜଣେ ବୃଷଭ ଏବଂ ଜଣେ ଗାଈକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାର ସହିତ ପିଟୁଥିଲା। ସେହି ବୃଷଭ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାର 3ଟି ପାଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଉପରେ କମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ଗାଈ ସ୍ୱୟଂ ପୃଥିବୀ ଥିଲା, ଯେ ନିଜ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଲୁହ ଝରାଉଥିଲା। ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଥିଲେ, ଏହି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ତଲବାର ଉଠାଇ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ତୁ କିଏ? ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ କାମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ କଳି ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ଯୁଗ ଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷାତ ମୃତ୍ୟୁ ଠିଆ ହୋଇଛି। କଳି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ରାଜସିକ ପୋଷାକ ଖୋଲି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଜଣେ ମହାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କହେ ଯେ ଶରଣକୁ ଆସିଥିବା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କେବେ ମରାଯାଏ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ହାତ ରହିଗଲା। ସେ ନିଜ ତଲବାରକୁ ନମାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସେହି କ୍ଷଣ ଥିଲା ଯାହା ଇତିହାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଯଦି ପରୀକ୍ଷିତ ସେଦିନ କଳିଙ୍କ ବଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର କିଛି ଅନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରାଜା କଳିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ବରଦାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ସୀମାର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପାଳନ ହୁଏ, ସେଠାରେ ତୁମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। କଳି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବଡ଼ ଚତୁରତାର ସହିତ କହିଲା, ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ମୁଁ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଶାସନ ହେବ। ମୋତେ ରହିବାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶରଣାଗତଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେ କଳିଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ 4ଟି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମଦିରା ଏବଂ ନିଶା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ହିଂସା। କଳି ପୁଣି ନିବେଦନ କଲା, ମହାରାଜ, ଏହି 4ଟି ସ୍ଥାନ ତ ବହୁତ ଅପବିତ୍ର। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଏଠାରେ ନିୟତି ନିଜ ଖେଳ ଖେଳିଲା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଜଣାତେ ବାହାରିଗଲା, ଯାଅ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ବାସ କର। ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଉପରୋକ୍ତ 4ଟି ଦୋଷ ଅସତ୍ୟ, ମଦ, କାମ ଏବଂ ବୈର ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଯାଏ।
कली बहुत प्रसन्न हैला कारण सुना तो प्रत्येक घर में प्रत्येक खजाना एवं प्रत्येक मुकुटरे थाए तांको राजांको मन पर्यंत पहुंचबार सीधा रास्ता मिलगला। किछि समय परे राजा परीक्षित निज महलर खजाना घर को गले। सेठारे तांकर दृष्टि जने अत्यंत सुंदर चमकुथिबा स्वर्ण मुकुट उपरे पड़िला। सेई मुकुट मगध नरेश जरासंधंकर थिला, जहाको पांडव माने भीमंक द्वारा जरासंध वध परे प्राप्त करथिले। सेई सुना अधर्म एवं अन्याय रे अर्जित होइतिला। जेतेबेले राजा परीक्षित सेई मुकुट को निज मुंडरे पिंधिले सेतेबेले ही कलिजुगर प्रभाव आरंभ हैला। कली जे स्वर्ण रे लुचि बसिथिला से राजांको बुद्धि को निज नियंत्रण रे नैगला। से राजा गतकाली पर्यंत धर्मर रक्षक थिले। मुकुट पिंधिबा सहित तांकर चिंताधारा रे दोसरता आसीगला। तांको हठात शिकार को जीवार तीव्र इच्छा हला। से जंगल दिग को बाहरी गले, किंतु तांको एहार अनुभव नथिला जे तांको मुंडरे थिबा सेई मुकुट तांको शिकार पई नुहे बरं तांको निजर विनाश दिग को नेउछि। कलिजुग एवं राजांको मुंड उपरे चढ़ी बसिथिला एवं जने महान सम्राट को बुद्धि को भ्रष्ट करबा पई प्रस्तुत थिला। सूर्यर ताप एवं घन जंगलर नीरवता मध्यरे महाराजा परीक्षितଙ୍କ रथ बहु पछरे रही जाइथिला। शिकारर पछ धाउ धाउ से घोर अरण्य रे एकाकी चली आस्थिले। भोक एवं तृष्णा रे तांकर कंठ सुखी जाउथला, किंतु से समय रे तांको जेउ तृष्णा पीड़ा देउथला से केवल शारीरिक नुहे। तांको मुंडरे जरासंधंक सेई स्वर्ण मुकुट थिला, जहारे कलिजुग बसिथिला। कलिजुग धीरे धीरे राजांको बुद्धि को ग्रास करि नैथिला। जे राजा केबे जणे पिपिलेका को मध्य आघात देउनथिले, से आज जंगलर नीरवता को निज अहंकारर अपमान बोली भाबुथिले। मु चक्रवर्ती सम्राट एवं एही वन देवता माने मोर सत्कार पई जल मध्य प्रदान करुनाहांती। एही चिंता परीक्षितंकर नुहे, मुकुट भितरे बसिथिबा कलिंकर थिला। भ्रमण करुथबा समय राजा को जने आश्रम देखागला। यह महर्षि समीकंक आश्रम थिला। तांको मनरे आशार एक किरण जागिला। से सेठारे जल मिरिपाळे बोली भाबिले। राजा भीतर को पहुंची देखिले जे ऋषि समीक नेत्र बंद करी पद्मासन रे गभीर ध्यान रे लीन अछंती। से समाधिर सही अवस्था रे थिले जेउठारे बाह्य जगतर कोनोसी अस्तित्व रहे नाही। राजा जल मागिले एक थर दुई थर, किंतु समाधिस्थ ऋषि किछि सुनि पारले नाही। कलिजुग राजा विवेक उपरे पर्दा ढाकी देला। राजा को लागिला जे ही ऋषि अहंकारी एवं मते देखि जानी सुनी समाधिर नाटक करुछंती। क्रोध एवं तृष्णा रे व्याकुल राजांको दृष्टि पाखरे पड़िथिबा जणे मृत साप उपरे पड़िला। विवेक शून्य होई पड़िथिबा राजा निज धनुषरे न करे सेई पचा साप को उठाई ऋषिंको अपमान उद्देश्य रे तांको गळारे माला परि पिंधाई देले। ऋषि तथापि शांत रहिले, किंतु राजा परीक्षित निज अहंकार को तृप्त करी महल दिग को फेरी गले। महल को पहुंचवा सहित जणे विचित्र घटना घटिला। जेतेबेले राजा निज भारी स्वर्ण मुकुट को मुंडरू खोलिले ताहाकु ताहार स्थान रे रखिदेले, सेतेबेले तांको मनरू कलिजुग प्रभाव हटिगला। मुकुट उतारिबा मात्रे तांकर पुराणा सात्विक स्वभाव फेरी आसिला। हठात तांको सेई दृश्य मने पड़िला। ऋषिंको शांत मुह एवं तांको गळारे पड़िथिबा सेई मृत सर्प। राजा कंपी उठिले। हे नारायण, हे मु कोन अनर्थ करिदेली? जणे ब्रह्मर्षिंको अपमान, से मध्य जणे मृत सापरे। ग्लानि एवं पश्चातापर अग्नि तांको भीतरू जळाइबाकु लागिला। तांको अनुभव हेला जे ଏହା कौनसी साधारण भूल नुहे, बरं तांको वंशर विनाशर कारण होई पारे। से व्याकुल भावरे कौनसी अमंगलर प्रतीक्षा करबाकु लागिले। एपटे जंगल रे ऋषि समीकंक पुओ श्रृंगी खेलुथिले। से जणे शिशु थिले, किंतु तांकर तपस्या एवं तेज कौनसी प्राप्त वयस्क ऋषि ठारू कम नथिला। जेतेबेले से जानिले जे कौनसी राजा तांकर पितांकर गळारे जणे मृत साप पकाई दैछि, सेतेबेले तांकर शिशु मन क्रोधरे ज्वालामुखी परि फाटिगला। तांकर मुह तप्त होई उठिला। से कौशिकी नदीर जल को निज अंजलि रे नेले। तांको आखि क्रोधरे लाल थिला एवं बाणी रे वज्र परि शक्ति थिला। से हाथ रे जल धरी सेई साप देले, जहा जुग जुगर इतिहास को परिवर्तन करथिला। जे कुबुद्धि राजा मोर शांत पितांकर अपमान करिछि, आज ठारू ठीक 7 दिन परे तक्षक नाग तांको दंशन करिबो एवं से भस्म होइजिबो। जेतेबेले हिसाब उच्चारित होला, प्रकृति सिंहरे उठिला।
जदिओ आकाशवाणी होई नथिला किंतु पवनर दिग बदलीगला जेतेबेले ऋषि श्रमिकଙ୍କ समाधि भंग ହେଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଗଳାରେ ସାପ ଏବଂ ପୁଅର କ୍ରୋଧ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଜାପାଳକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସାପ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମାଚାର ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ନଥିଲା। ସେ ନା ସେନା ପଠାଇଲେ ନା ଋଷି ପୁଅ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲେ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ନିଜ ପୁଅ ଜନ୍ମଜୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ରାଜସିକ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ବାକି ଥିବା 7 ଦିନ ସେ ଅନ୍ନ ଓ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ। ଏହି ଖବର 3ଟି ଲୋକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶେଷ ବଂଶଜ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମହାନ ଋଷି ମୁନି ଅତ୍ରି, ବଶିଷ୍ଠ, ଚ୍ୟବନ, ନାରଦ ଏବଂ ପରଶୁରାମ ଭଳି ତପସ୍ୱୀମାନେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଙ୍ଗା ତଟ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସଭାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। 16 ବର୍ଷର ଜଣେ କିଶୋର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଦିଗମ୍ବର, ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଧୂଳିରେ ଲେପିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ସୁକଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଋଷି ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଦାଉଡ଼ିଗଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇଦେଲେ। ସୁକଦେବଜୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ମଣିଷର ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଖରେ 7 ଦିନ ଅଛି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଭୟରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ସୁକଦେବଜୀ ହସିଲେ। ତାଙ୍କର ହସରେ ଅଭୟ ଦାନ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ରାଜନ, 7 ଦିନ ବହୁତ ହୁଏ। ଖଟ୍ଟଙ୍ଗ ରାଜା ତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି କଥା ଶୁଣାଇବି ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଏହି କ୍ଷଣରୁ ଗଙ୍ଗାର ସେହି ପବିତ୍ର ତଟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ମଧ୍ୟରେ ଅମରତ୍ୱର କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ସୁକଦେବଜୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗା ବହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ପାତାଳ ଲୋକର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ତକ୍ଷକ ନାଗ ପୃଥିବୀ ଦିଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଡସିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଋଷିଙ୍କ ଶାପକୁ ସତ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କମ୍ ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ ଜ୍ଞାନ ରଖୁଥିବା ବିଦ୍ୱାନମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ କଶ୍ୟପ ମୁନି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାର ମହାନ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ତକ୍ଷକର ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିପାରିବ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ତକ୍ଷକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଶ ଧାରଣ କରି କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କର ପଥ ଅଟକାଇଦେଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ହେ ବିପ୍ରବର, ଆପଣ ଏତେ ତ୍ୱରାରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କଶ୍ୟପ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆଜି ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଡସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତକ୍ଷକ ହସିଲା ଏବଂ ନିଜ ଅସଲ ରୂପ ଧାରଣ କରି କହିଲା, ମୁଁ ହିଁ ତକ୍ଷକ। ଯଦି ତୁମର ଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ମୋର ବିଷ ପ୍ରଭାବକୁ ମିଟାଇ ଦେଖାଅ। ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତକ୍ଷକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସବୁଜ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ଚୋଟ ପକାଇଲା। ବିଶ୍ୱର ଜ୍ୱାଳା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ପଲକ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଜଳି ରାଖରେ ଢେରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କାହାରି ଶରୀରକୁ କମ୍ପି ଉଠିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଶ୍ୟପ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଝୋଳାରୁ ଜଳ ବାହାର କଲେ, କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ରାଖ ଉପରେ ଛିଟାଇ ଦେଲେ। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ରାଖରୁ ଅଙ୍କୁର ଫୁଟିଲା ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷ ପୁନର୍ବାର ସବୁଜ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତକ୍ଷକ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେ ଶକ୍ତିରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଯାହା କଳିଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର, ଧନ ଏବଂ ଲୋଭ। ତକ୍ଷକ କହିଲା, ମୁନିବର, ଆପଣ ରାଜାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରତ୍ନ ଏଠିକି ଦେଉଛି। ରାଜାଙ୍କ ଆୟୁ ଏବଂ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧିର ବିଧାନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଶ୍ୟପ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଆୟୁ ସତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି।
लोभ और नियतिर बशीभूत होई कश्यप तक्षकठारु अपार धन ग्रहण कले एवं सेठारु फेरी गले। आउ थरे स्वर्ण राजांको कवचकु भेद करथिला। एपटे गंगा तटरे गोटे अभेद्य सुरक्षा बलय तैयारी होइतिला। राजा परीक्षित एमिति गोटे महल रे बसिथिले जहा गंगार मध्य भागरे केवल गोटे स्तंभ उपरे छिड़ा होइतिला। चारि पाखरे पानी थिला। पहरादार मानक नग्न तलवार थिला एवं पवन मध्य औषधि छाणी भीतर को आसुथिला। सेठारे गोटे पिपिलिकार प्रवेश करबा मध्य असंभव थिला। किंतु महल भीतरर परिवेशर भयर नहीं बरं परम शांतिर थिला। गत 7 दिन मध्य सुखदेव जी श्रीमद भागवत माध्यम राजा को से ज्ञान देथिले जहा द्वारा मृत्यु भय नष्ट हो जाए। शेष दिनर शेष प्रहर रे सुखदेव जी कहिले, राजन एबे तुमे जानिगल जे तुमर एही शरीर नुहे बरं अमर आत्मा। तक्षकर तुम शरीर को डसी पारिबो किंतु तुमर आत्मा को नुहे। राजा परीक्षित एबे संपूर्ण भावरे प्रस्तुत थिले। से हाथ जोड़ी ऋषि मानक ठारू विदाय नेले। सूर्य अस्त हेबाकु जाउथला। समस्तंको लागिला जे विपद टळीगला। तक्षक महल भीतर को प्रवेश करिवार मार्ग खोजी पारु नथिला। सेथिपई से छळरे आश्रय नेला। से निज साथी नागमानंकु ब्राह्मणर वेश धारण कराइला एवं सेमानंकु फल फूल नै राजांको पाखकु पठाइला। पहरादार माने देखिले जे किछि ब्राह्मण राजांको आशीर्वाद एवं प्रसाद देबाकु आसिचंती, तेणु सेमाने रोकिले नाही। राजा परीक्षित प्रसन्नतार सहित सेई फलर टोकरी को ग्रहण कले। से टोकरीरु गोटे लाल रंगर सुंदर फल उठाइले। जेतेबेले से ताहाकु ध्यानर सहित देखिले सेथिरे गोटे बहुत छोट ताम्र वर्णर कीट करुथिला, जहार आखि कला थिला। राजा परीक्षित हसीदेले। से बुझीगले जे एहा ही तांकर मृत्यु। एहा ही तक्षक। से ही कीट को फिंगी देवार बदल रे आदर पूर्वक निजर गलारे रखिथिले एवं कहिले, आसु तक्षक, ऋषिंक वचन सत्य हो, मते एबे मृत्युर भय नाही। एवं सेतेबेले सेही चमत्कार घटिला। सेही छोट कीटटी हावारे उछुली कला एवं देखिबा मात्रे गोटे विशाल भयंकर अजगर रूप धारण कला। ताहार शरीर एते बड़ थिला जे संपूर्ण स्तंभ एवं महल को जड़ी धरी पारुथला। ताहार फुसफुसाट रे आकाश गुंजी उठिला। तक्षक गर्जन कला एवं राजा परीक्षितंकु ढसी देला। विष एते तीव्र थिला जे से केवल जहर नुहे बरंग विषाग्नि थिला। विषर अग्नि रे राजांकर शरीर तुरंत जलिबाकु लागिला। महल स्तंभ एवं चारिपाख अंचल सेही अलौकिक अग्नि रे धू धू करी जली उठिला। हाहाकार मचिगला। लोक माने चित्कार करबाकु लागिले जे राजा मरिगले, किंतु सेमानंक पाखरे दिव्य दृष्टि थिला। सेमाने गोटे अद्भुत सत्य देखिले। तक्षकर डसिबा पूर्वरु ही राजा परीक्षित निज प्राणवायु को आकर्षित करी ब्रह्मरंध्र रे स्थिर कर देथिले। जेतेबेले विष तांको शरीर को जळाइथिला सेतेबेले पर्यंत परीक्षित मोक्ष प्राप्त करि सारिथिले। जहा जळिला से केवल पंचतत्वर गोटे पूर्ण वस्त्र थिला। आत्मा निज परम धाम को चली जाइथिला। राजांको मृत्यु सहित पृथ्वी रे कଳି जुगर पाद संपूर्ण भावे जमीगला। जेतेबेले परीक्षितंको पुओ जन्मजयंको एही छळ एवं निज पितांको मृत्युर समाचार मिलिला सेतेबेले तांकर क्रोध सप्तम आकाश को पहुंची गला। से संकल्प कले जे से केवल तक्षक को नुहे बरं समग्र संसारर समस्त नागमानंकु अग्नि रे चलाई भस्म करदेबे। एही संकल्प आगकु चली ख्यातनामा सर्पसत्र यज्ञर निभ हेला। एही कथा केवल जने राजांकर मृत्युर कथा नुहे, यह गोटे सचेतनता। परीक्षितंक मृत्युर क्षणरु ही धर्म निजर 3टी पाद संपूर्ण हराइदेला एवं एबे से केवल गोटे पाद सत्यर सहारा रे छिड़ा होइछि। आजिर कଳି जुगरे आमे जे मानसिक चाप असंतोष एवं भाई भाई मध्य झगड़ा देखुछु से सब सही स्वर्ण एवं धन प्रति भूल मोहर परिणाम, जार आरंभ परीक्षितंक मुकुटरू होइथिला। कଳି जुगर विष अर्थात तक्षक आज आमर समाजर प्रत्येक कोणरे अछि, किंतु सुखदेव जी द्वारा शुणा जाइथिबा श्रीमद भागवतम सही अमृत जहा एही विष को काटी पारे। शेषरे एही कथा हमको यह ही शिखाए जे मृत्यु निश्चित, ताहाकु केही अटकाई पारिबे नाही। किंतु जीवनर उद्देश्य मृत्यु बंचिबा नुहे बरं मृत्यु भयरू मुक्त हेबा। गोटे छोट भूल गोटे क्षणर क्रोध पीढ़ी पीढ़ीर भविष्य परिवर्तन करिपारे। सेथिपाई कर्म करबा समय रे सदा सचेतन रहिबा उचित।